By far the most sexy conservative bikini I've found. This one's by Blooming Jelly. It has the most gorgeous cutout in the front, removable padding up top. The bottoms are a nice medium to high rise with ties on the side so it makes it fully adjustable. The bottoms are a nice medium to full coverage. This one's a 10 out of 10, absolutely stunning. For size reference, I'm 5'4", 110 pounds, 32 doubles. Sister, paano siya off shoulder? Pwedeng pa off shoulder, pwedeng with strap. Padded to sister ha, pwedeng off shoulder, pwedeng with strap sister. Natatanggal ang kanyang strap me, code ng 71. Code 71, may ng 71, size large me, 129. Code ng 7. Eto ba Mima? Eto mi 200k tap flex natin. Eto Mima, flex natin to, 180k tap. Code 71, minus 71 dito sis, size large. Next time me. Mima, next size sis. Eto sister, oh, size ano to mi? Size large. Mi, size large mga sister patangkini. Pahalter to mga mi ha. Size large mga sis, padded. Ang bottom sa sister ganito. Size large Mima, high waist, code ng 22. Code 22 mi, may ng 22. Size large, 99 to sis. Code 22. May ng 22 dito sister, size large, 99. Code ng 22. Next size sis. Mima, next size sister, oh. Size, ano to Mima? Size large. Mi, comment your sizes dyan, Mi. Yung mga extras natin, Mi, nasa likod na siya, Mi, ha? Parer na siya, Mi. Size large to Mi. Size large, mga sister. Ganito ang bottom sa sis. Ang top sister, patangkini. Patangkini, padded. Code ng 11. Code 11 dito, Mi. May ng 11. Size large, Mima, 99. Code 11. May ng 11 sis. Size large, 99. Ayan na, Mi. 180k tap na, Mi. Green or white, mga sis. Pili kayo Mi kung ano isasama natin sa green. Green or white mga sister? Green? Sige. Kunin ko na ang green. Wait lang mga sis. Ayaw nyo ng white Mi. Tanggalin ko yan dyan. Sure. Wait lang siya. Mima, wait lang. Wait lang. Ay. Mi, ilan na? 80, 90, 90 natin to, diba? Tapos 200 natin. Okay. Tapos 210 natin to, Mi. 210. Okay na, Mi? Okay na ba, sisters? Wait lang. Mima, Ay, ko. Brown and polka. Mamaya pa siya, Mi. 200k tap pa siya, Mi. Mi, next na tayo, sister. Size large to Mi. Mi, size large mga sister. Self-tie and top. Padded to Mima, ha. 189 COD. 160 pag. Bayad muna. Code ng 45. Code 45, may ng 45. Mi, Mi, may lock, Mima. Add 20 pag lock. Add 50 pag grab, mga sister. Ha, sister? Carrot. Carrot. Mi, size large to Mi, ha. Next tayo, Mi. Mi, next tayo, sister. Ito, Mima, size medium. Mi, size medium, mga sister. Adjustable ang strap. Bakalapin likod, Mi. Padded to sister, ha. 169 COD. 143 pag. Bayad muna, sis. Code ng 15. Code 15 dito, Mi. May ng 15, sister. Size, ano to, Mi? Medium. Code 15. May ng 15. Next tayo, sis. Ito, Mima, size, ano to, sister? Size large. Large yung tag, mga sister. Carry pa ng XL. Size large, Mi. Long underward. Bakalapin likod. Adjustable ang strap, Mi. 299 COD. 240 pag. Bayad muna. Code ng 52. Code 52, Mi. May ng 52. Size large to XL. Code ng 52. Oy. Next tayo, Mi. May XS na green. Sister. XS na green. Parang wala pa ako nakikita, Mi. Mi, size is small. Pero pag may nakita ako agad, sis, flex ko ka agad, sis. Size is small to Mima. Mi, size is small, Mi. Underward. Tali-tali ang likod. Adjustable ang strap. Self-tie ang bottom sa sis. Size is small. 249 COD. 211 pag. Bayad muna, sis. Code ng 15. Code 15 dito, Mi. May ng 15. Sige natin, Mi. Pag napiplex ko, Mi, tsaka ko nalalaman ang price at size niya, Mi, ha? Ha, Mima? Power tap kami. Eto, sister, size medium. Mi, size medium, mga sister. Pwedeng pa tube, pwedeng with strap, sister. Adjustable ang strap, Mi. Bakalapin likod. Size medium, Mima. 249 COD. 211 pag. Bayad muna, Mi. Code ng 11. Code 11 dito, Mi. May ng 11. Mi, next tayo, sister.
Mi, next tayo sis. Size ano to, Mima? Size medium. Mi, size medium mga sister. Padded to sister. Tali-tali sa harap. Adjustable ang strap, Mi. Size medium to sister. 169 COD. 143 pag. Bayad muna sis. Code ng 12. Code 12. May ng 12 dito sister. Size medium. Code ng 12. Next tayo, Mima. Mima, next tayo sis. Size ano to, Mima? Size large. Ay, yours na yun, Sister Isha. Sister Isha, yours na to, Mima. Sister Isha, add to cart me 169, sister. Sister, nakatatlo ka na ba, Mi? Pag nakatatlo kami, may libre ka na isa. Yours na to, sister. Check out before mag-end ang live, Mi, ha? Ha, mga sister? Pag hindi nag-check out before mag-end ang live, Mi, i-relive ka na mayang 6. Ha, mga sister? Ayan, oh. Perfect kami. Graduate ka na. Char. May light. Oo, Mi, may light blue. Anong size mo, Mi, sa light blue? Next tayo, sister. Eto, Mi. Size ano to, Mima? Size large. Mi, size large, mga sister. Underward padded. Bakalapin likod, Mi. Size large. 199 COD. 169 pag. Bayad muna, sis. Code ng 4. Code 4 dito, Mi. May ng 4. Size large. Code 4. Next tayo, Mi. Mi, ito, size ano to, Mima? XL. Mi, size XL, Mi, padded to, Mi, po one-sided. Adjustable ang strap, Mima, sa likod, ganyan siya. 189 COD, 160 pagbayad muna. Code ng green. Code green, may ng green. Size XL to, Mi. Code green, may ng green. Mi, ito na. No tap-tap, no share, no mind. Size ano to, Mima, ha? Size XS. Ano ba? XS, Mi. Mi, size extra small to sister. Padded to, Mi, ha? Carry pa to ng small. Extra small to small. Emboss, mga sister. Emboss ang kanyang. Tela, mga sis. 349 COD. 290 pag. Bayad muna to, sister. Code na lang ako dito, sis, na 7123. Code 7123. May ng 7123 dito, sister. Size extra small to small. Pwede i-lock, pwede i-grab. Add 20 pag lock, add 50 pag grab. Ay, sister, dalawa kayo, Mi. Mima. Pwede i-lock, pwede i-grab. Wala magla-lock, Mi. 5. Yours na to, Mima. Ito na, Mi. Mi, sister, Christine, yours na to, Mi. Add to cart, Mi. 369, sister. Mima, Add to cart, Mi, 369. Sister Christine. Yours na to, Mima. Sister Christine. Mi, nakatatlo ka na ba, sister? Pag nakatatlo ka na, Mi, may libre ka na isa. Check out before mag-end ang live, Mi, ha? Yours na to, sis. Yours na to, Mima. Ay, nakalak na pala. Okay lang. Ay, okay lang pala. Sister, pasensya na, mga sis. Si ang nagwagi, si Sister Christine. Yours na to, Mima, ha? Flex ko din yan, Mi, nasa likod. Mi, nasa likod, nasa manikin. Mi, nasa ano to manikin, sister? Sige, sister. Mi, sa manikin, sister. Small at saka med. Padded, ano to, sister? Available. Padded to, Mi, ha? Underward, tali-tali ang likod. Adjustable ang strap, Mi. South tayo bottom sa sis. 329 COD. 250 pag. Bayad muna sa sister. Code ng Choco. Code Choco dito, Mi, may ng Choco. Size small at saka med, available. Code Choco, Mi, may ng Choco. Location natin, sister, Muntinlupa. Muntinlupa ang ating location. Next tayo, sister. Mi, ito, next tayo, sister. Ganito siya sa kabila, Mi. Small, medium at saka large. Available nito, sister. Extra small, yung small nito, Mi, carry ng extra small, ha? Yung small, carry ng extra small, mga sister. Extra small to small. Small, medium at saka large, Mi, available. 349 COD, 290 pag, bayad muna. Code ng 57. Code 57 dito, Mi. May ng 57, sister. Smacking yan, sister. Next tayo, sister, yung ano naman. Nandito, sister, yung blue. Ayan, Mi. Size extra small to sister. Extra small, mga sis. Self-time bottom sa at top, Mi. Padded to sister, ha. 349 COD, 290 pagbayad muna to sister. Ganyan siya sa likod. Code ng 11. Code 11 dito, Mi. May ng 11, sister. Size extra small. Code 11. Next tayo, sis. Mima, next tayo ulit. Ay, wala ko palang sabit. Mima, wait lang. Wala ko palang sabit, Mi. Wait, so. Wait lang, mga Mi. Power tap-tap muna kayo, sis. No tap-tap.
Mamaya po ata. 5 ata. 5:30 ganun. Sabi? Kahapon po ganun. Okay. Mamaya na. Bigyan na lang ako dyan. Sige. Wait lang mga sister. Mima, wait lang please. Wait lang mga sister. Power tap tap, no tap tap, no share, no may mga sister.